Hi guys, good morning guys. Tanawa among mais guys, oh, naabtag ulan gahapon guys. Sus niluta-luta gid siya guys. Grabe luya sa mga mais guys. Ting basa guys, oh, nagtubig guys. Katulunan ni kadlaw ro namang bulad guys, oh, pagyapon na uga. Nabasa nun siya guys. Stilan, oh, taas kaya mong gibularan, no. Tulo na lang ni kabukron guys. Surindir ng uban guys. Di pa gay mahumagipos guys, wala na, naulan na. Awan nyo guys, abiluya gid guys. Mauga pa ka ni karong adlaw ni nga, oh. Noon sa nang puning langit po day. Domingo pag siguro na mauga guys, kung mainit lang.